योकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पळ्याचे हेडलाईन्स. गोंयभर दोंगर कापणी सापडल्या वादात. नगर नियोजन खात्याचो वाद चालूच. रेशमा घोषाचेर लक्ष केंद्रीत. विरोधी पक्षांचो खर हुस्को. त्रेविसावे बाणावले विलेजर्स इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत एससी दवल्लेन धर्मापूर एससीचेर 4-3 गोल फरकान गाजयलो शेक. राज्यात पावसाची शिरशीर उरतली चालूच. फुडल्या सप्तकात बुधवारा मेरेन आयएमडीन लागू केला येल्लो अलर्ट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वादग्रस्त दुरुस्तीक लागून आणि गोंयभर दोंगर कापपाविशीं नगर नियोजन खात्या भोंवतणी हालीं वाद चालू जाल्यात. खास करून रेशमा घोषाचेर लक्ष केंद्रीत आसा, जे उग्र वाद विवादाचे केंद्रबिंदू जाला. हालींच जाल्ल्या अधिवेशनात ह्या विशयाचे चर्चेचेरूय वर्चस्व आशिल्ले. विरोधी पक्षांनी खर हुस्को उक्तायलो. शेनवारा बाणावलीचो आमदार वेंजी विएगशा सयत रेशमा घोषाचे थळावे प्रकल्पाच्या सुवातेर एकठांय जावन प्रकल्पाची परवानगी रद्द करपाची मागणी केली. सध्या सुरू आशिल्ल्या दोंगर कापणीक लागून थळावे समाज आणि पर्यावरणवादी हांच्या मदीं भंय निर्माण जाला. रेशमा घोष हिल हांगच्या प्रकल्पा सयत सध्याचे प्रकल्प नियंत्रीत करिनासतना चालू उरल्यार वायनाडान जाला तशें संकश्ट गोंयांत निर्माण जावपाची शिटकावणी विरोधकांनी हाचे पयलीं दिल्ली. आयतारा विएगशान ही शिटकावणी परतून एकदा गोंयचे पर्यावरण आणि दायज सांबाळपा खातीर प्रकल्पाची परवानगी रद्द करपाची मागणी केली. आय एम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस हे प्रोजेक्टाचो डॉक्युमेंट काढून जो हे पेपर आहा आज जे प्रोजेक्शन आहा हे काढून फ्लोर ऑफ द हाऊसाचेर हांवें ताका दिल्ले आनी ताका स्पेसिफिकली सांगले प्लीज कॅन्सील विड्रॉ ऑल दी परमिशन्स ऑल द लायसेन्सीस गिवन बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अनदर केरला लायक सिच्युएशन. आनी थिंग सांगलोलें की हे सगळें जे आमगे मान्य आहा ते जातलें आपण रॉंग जे आहा ते सारकें करतलो म्हूण. 5 तारीख ते आज म्हयनो काबार जालो कांयच जालें ना. हांव हांगा सगळे लोकलांक जागृत करपा येयलां. हांव रिक्वेस्ट करपा येयलां सरकारा कडेन केरला लायक सिच्युएशन इज इन द मेकिंग हियर. हांव एक मानतां टीसीपी मिनिस्टराले गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. तो म्हणू शकता की गेल ते टीसीपी मिनिस्टरान सायन मारली 2018 जो कोण आशिल्लो ताका लागून आपण कॅरी फॉरवर्ड केले. आपल्याकूय कांय खबर ना मानून घेवया. वोटरांतूय खबर ना ताकाय बक्षया हाकाय बक्षणे दिवपा आमी प्रयत्न करूया. पूण आतां तूं खबर आहा हांव भितर गेलां हांव गोंयच पासत भितर गेलां. हांव कोणाचे बाटान ट्रेस पासींग आयुश्याक आज पुसान हांवें कोणागेले बाटान ट्रेस पासींग केलें ना. पूण आज गोंयच पासत गेलां तुमकां सगळ्यांक दाखोवपाक टीसीपी मिनिस्टराक दाखोवपाक हांवें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तुका बरोवन दिल्ले आहा. तुवें आज स्टेटमेंट काडलो की आतोन वाजान जरी तरी तुका बरोवन दिल जाल्यार तूं सगळें विड्रॉ करतलो आनी तूं यू विल टेक एक्शन. वेन्जीन बरोवन दिल तुका वेन्जी आज भितर येवन तुका दाखयला तूं आज एक्शन घे. हे ज्यो सायन आहाय त्यो तूं कंटिन्युअस प्रोसेस म्हूण माल जातल्यो पूण आज तूं एक्शन घे. तूं यो हें बंद कर. गोंया हो प्रोजेक्ट नाका गोंयकारांक हो प्रोजेक्ट नाका. हे सगळें लँडस्लायड जावन जावन आज आमी ती परिस्थिती आहा तितले व्हिडिओची चयलां. आज आमी ती मात आतलायन चयल्ली आहा. हो दोंगर ऑलरेडी फुसफूस जाल्लो आहा. हे फाटी पावस पडटे भाशेन हे दोंगरा आनी कॅपॅसिटी उरची ना. आज वेत्ता थंय 17 to 39A म्हणटात पूण टीसीपी मिनिस्टर म्हणटा कसलीच कोणे परमिशनां घेवंक नात. आज खंयच्यार तरी व्हिडिओन पळयला आमी 915 or 115 लोकांनी परमिशनां सुद्दां घेवंक नात. घेवंक ना जाल्यार तांकां पंचायतीन कशें एलाव केला फॉरेस्टान कशें एलाव केला आमचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान कशें एलाव केला हें कोणूच सांगपाक आमकां रेडी ना. आज जशें चेतनान म्हटलां फाल्यां हे वायनाड जाले आनी सगळे व्हांवून तर खाला गेले ते खायले गांव सगळे काबार. आतां हे हांगाच जाता न्हू. हांव काल साल्वादोर दुमून पंचायतीन आसलो. तुम्ही जर दाव्या वटेन पळयले एक टायमार आमचे रेस मागूचे 5वे 4 आशिल्ले आज ते सगळे तांबडेच करून उडयला. आणि कोणे करून उडयला? एक डीएलएफ म्हणटा ती कंपनी ताजे फुल फॉर्म म्हणजे दिल्ली लँड अँड फायनान्स कंपनी आणि विथ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गव्हर्नमेंट आज वेरे हो एक माणकुलो गांव जो आसा कुशीक रेस मागूस जावं निल्लेकार जावं हांगा फुडें पिलेन आसा. फाटल्या दिसांनी आमी पयली एक जायरात आयिल्ली दिल्ली इट इज नाव टायम टू कॉन्कर गोवा म्हणून. आता अशें दिसूंक येता की द कॉन्करायझेशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम हियर आणि दोळो सध्या सालिगांवाचेर पडिल्लो आसा.
आम्ही कलंगूट पळयता जी आमची शेजारची मतदारसंघ आसा ते तर काबार करून उडयला आणि थंयच्यान आता हांगा अशें दिसपाक लागला की साळगांवची सुत्रां कळंगुटे कोणाच्या तरी हातान आसा काय, थंयच्यान सरकार चलयता काय हांगा कोण, अशें दिसपाक लागला. आमच्या स्थानीक आमदारचो हाजेर कांयच उलोवप जायना. आमी फाटल्या दिसांनीच रस्त्या बद्दल उलयले, रस्ते कोणाकूच ना, रस्ते बरे ना आमच्या साळगांवान, जावं ते खंयच्याय पंचायतीन आसूं. आनी आज आमी जेन्ना हांगा आयले, आमी फक्त पळोवपाक आयिल्ले कशें कितें आसा. आमकां म्हायती आयिल्ली की खूब इल्लिगल हें चल्लां म्हणून भितर. पोकळ माती आसा ती आनी सकयल वेरे आमचे हें आसा, वेरे आमचो गांव आसा. आमी भितर वताच एकटो येवन आमकां म्हणू लागलो तुम लोक कोण, आमच्या आमदाराक म्हणू लागलो. आज तुम्ही पहिला हिल कटिंग इतली झाल्या आणि आमचो टीसीबी मिनिस्टर न्हिदला. तेका आता व्हिडिओ काढून काढून लोकांनी दाखयले पळय ते तेका नाका. तेका जाय खंय रिटर्न कंप्लेंट ती दिता, काय इश्यू ना. पण डोळे उघड रे बाबा. ते कितें जाला पळय ते पळय. थंयसर 500 लोक सुमार मेले मायनॉट जावन केरलाक. आणि हे तो परत आमच्या गोंयच्या लोकांक, आमच्या स्थानिक जे वेरेचे लोक आसा जे दोनूय सायडीन रावता, एक बाजू निल्ला आसा एक बाजू वेरे आसा रेस मागूस, हे फाल्यां स्लायडिंग जाले जाल्यार तेंच्या घरांक कितलो त्रास जातलो. वयर जी गार्बेज आसा, जेन्ना हे सगळे प्रोजेक्ट जाले गार्बेज आसा माती गोबर हांगा जातले ते सगळे भायनी वयतले, सगळे डिस्ट्रॉय जाय वयतले आमचें गोंय. ही विलेज जी आसा ती ते कितें चलयला तेच कळना. जेन्ना जेन्ना आमी उलो मारता गव्हर्मेंटा पळय, गव्हर्मेंट आयकना कांयच. आयज दोळे धापून आसा गव्हर्मेंट. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीष परब आनी संगीता ओली. मडगावच्या पोरण्या मार्केटात मडगाव येरादारी पुलीस विभाग आणि फातोड्डा पुलिसांनी सोरो पिवन गाडयो धांवणप्यांच्या आड कडक कारवाय केली. पळयात. राज्यात अपघात वाढत आसात. पिवन गाडयो चलोवप हांचेर दिसान दीस वाड जायत आसा. हे नदरेक दवरून आनी अपघात उणे करपाच्या हेतान येरादारी पुलिसांनी सोरो पिवन गाडी चलोवपी वाहन चालका आड कारवाय केली. पळयात. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि मुजेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. मोले आनी कुळे वाठारांत लोकांक शुद्धीकरण करचे बगर उदक मेळटाले, पूण आतां नवो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जावपाचो आसा. हाका लागून लागच्या वाठारांत शुद्धीकरण करून उदक पावतले. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आमी आयकून जाणा की मोले आनी कुळे हे पंचायतीक जे उदक जे मेळटालें तें ट्रिटेड उदक मेळना आनी ते प्रेशरायज ट्रीट करून उदक मेळटालें.
आतां न्यू प्लांट जाता 3 MLD आनी 3 MLD प्लांट तो कंप्लीट जायतालो आसा आनी डिसेंबर जानेवारी म्हटल्यार ताजें इनॉग्रेशन जातलें. हें ट्रिटेड ट्रिटेड उदक जें आसा तें आतां 2 पंचायतीक मेळटलें. कमीच कमी 7-8 हजार लोकांक हें उदक मेळटलें. हाजे पयलीं कितलीं वर्सां जालीं हांगा उदक मेळनासलें. उदक मेळटालें तें पूण ट्रिटेड मेळनासलें. आतां गणेश गांवकर जो आसा ताणें फुडाकार घेवन सद्याक लोकांक उदक दिवपाचें थारायिल्लें आसा. कुळे उदका विभागा कडल्यान शुद्धीकरण करूंक नाशिल्लें उदक लोकांक मेळटा असो आरोप थळाव्यांनी केल्लो. आतां वाठारांत नवो उदक शुद्धीकरण प्लांट येवपाचो आसा. हो प्लांट डिसेंबर मेरेन जातलो. सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान आश्वासन दिलां. 3 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमचो कुळ्या माणिकेश्वर देवस्थाना कडेन लागीं कंप्लिशनाक पावला. सादारण म्हाका दिसता तो डिसेंबर जानेवारी पर्यंत तेजें उद्घाटन जातलें. आनी त्या प्लांटाचें जें पळय ट्रिटेड उदक आसा तें आमच्या 2 पंचायती, एक पंचायत कुळे शिगांव पंचायत ज्या जाग्याची सादारण कशें आसा की 6,500 वयर लोकवस्ती आसा आनी दुसरी जी पंचायत आसा ती आमची एडजॉयनींग पंचायत मोले पंचायती भितर सादारण कशें आसा की 3-3.5 लोकवस्ती आनी त्या लोकांक ट्रिटेड उदक जर मेळ्ळें जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता की 2 पंचायती लोक त्या सुखी जातले. आज पर्यंत ट्रिटेड प्लांट उदक मेळना न्ही. उदक कशें जालें पयलीं ट्रिटेड उदक सजासजी सगळ्याक मेळटा तशी ना. बोरवेलाचें पूण कशें नळाचें सुद्दां मेळटा. म्हणजे कशें की तो सँड फिल्टर अशे पद्दतीचे ते फिल्टर करून ताका मेळटालें. पूण फुडें सारकें म्हणटा तें कशें आसा की प्लांटाचें फिल्टर सुद्दां मेळटलें. सो एक केन्ना डिसेंबर पर्यंत मेळटलें. डिसेंबर जानेवारीक एक टार्गेट आसा ऑलरेडी की प्लांट तो सगळो कंप्लीट जावन तेन्ना उद्घाटन जालें जाल्यार तें कमेन्समेंट करया अशा पद्दतीची एक हें आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. सरकार फकत ग्रीन गोवा खातीर नेम आनी कायदे करूंक शकता, पूण उत्कृष्ट ग्रीन पद्दत उद्देगांतल्यान येवची पडटली. ग्रीन गोवा समीट 2024 ह्या कार्यावळीच्या समारोप सत्रांत सावंत उलयतालो. आतां सावन उर्जेचो कार्यक्षम वापर करपी, कोयराचें योग्य वेवस्थापन करपी आनी प्लास्टीक उणें करपा खातीर पावलां उबारपी उद्देगांकूच राज्या कडल्यान मजत मेळटली अशेंय ताणें ह्या वेळार सांगलें. मुख्यमंत्री ग्रीन गोवा संमेलनाच्या समारोप सोहळ्याक उद्देग येरादारी मंत्री माविन गुदिनो, आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. गोंयांत काम चालू दवरपाचें आसल्यार उद्देग वेवसायांक उत्कृश्ट पद्दतीक पाळो दिवचो पडटलो अशें तांणी स्पश्टपणान सांगलें. सरकार फकत उत्कृश्ट पद्दतीक पाळो दिवपी उद्देगांक आदार दितले, नाजाल्यार दुकान बंद करून वचचें अशें सावंतान सांगलें. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नाशिल्ल्या उद्देग वेवसायिकांक नुस्तें प्रक्रिया करपी युनिट आनी रेस्टॉरंटांक कसलीच परवानगी दिवचे ना अशें ताणें सांगलें. दरबार हॉल राजभवन दोनापावल हांगा घडोवन हाडिल्ल्या ग्रीन गोवा समीट 2024 ह्या कार्यावळीच्या समारोप सत्रांत सावंत उलयतालो. ग्रीन गोवा एकट्या सरकाराक मेळूंक शकना आनी हे ध्येय साध्य करपा खातीर उद्देगांक मुखार येवचें पडटलें अशेंय ताणें सांगलें. This discussion is not only dependent on our understanding of the challenges we face, but have also illuminated the path forward. A commitment to action as Chief Minister of Goa, I want to make it clear that the government is fully committed to taking the recommendation and insight gathering here today, this summit, and translating them into the actionable policies and initiatives. We recognize that the work done here today is not just for the discussion, but a blueprint for the future of our state. Key areas for the focus moving forward: the coastal management and sustainability, the presentation of the carrying capacity of the Goa's coastal areas and highlighted the urgent need for the sustainable coastal management. Our government will be to prioritize the development and implementation of the comprehensive coastal management strategy. This will involve strict regulations and enhance the monitoring and actively collaborations with the local communities to ensure that our coastal ecosystems are preserved for future generations. Advancing the circular economy, we are committed to fostering the environments
where the business and industries can thrive while adopting the circular economic principles. This will not only help to reduce the waste but also to create the new economic opportunities and contributes to the Goa's sustainable development. Green practice in key sector, the tourism and the industrial sectors are critical to the Goa's economy, and we must ensure that their growth is aligned with our sustainable goals. We will look closely with the stakeholders in this sector to promote green practices such as energy efficiency, waste management, and the use of sustainable materials. Initiatives like the Plastic Resource Recovery Program will be the key in driving this transformation. The leverage technology and innovation, as highlighted the innovation technologies in sustainable oil recovery and environmental engineering can play a significant role in reducing our environmental impact. The government will continue to support research and development in these areas, fostering the partnership with the institutes like NERI, Delhi and other such organizations to bring this technology to the forefront of our sustainable efforts. The achievement of the government of Goa has already made the considerable progress in several areas of sustainable development. And I would like to take this moment to highlight the few of these achievements. Solar energy initiatives. Our commitment to renewable energy is evident with the successful implementation of the solar power project across the state. We are trying to meet our target to generating 150 megawatt of solar power by 2025, contributing both the energy security and environment sustainability. Together, with the support of all the stakeholders, we can build greener, more sustainable and prosperous. मग खबर आसा हांगा जितके जण गोंयकार बसल्या त्या सगळ्या जाणांक गोंयांत चलपी ग्रीन प्रॅक्टिसीस एट प्रेझेंट आशिल्ल्यो ग्रीन प्रॅक्टिसीस बाकीच्या स्टेटींनी ज्या पद्दतीन ना आमी कितलेश्योच स्टेप्स तांच्याय पेक्षा फुडें आसा. तुम्ही जर पळयतले सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्रॅक्टीस एट प्रेझेंट गोवा इज लीडर इन ऑल सेक्टर विच इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. 23वे बाणावले विलेजर्स इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत SC दवर्लीन धर्मापूर SCचेर शेक गाजयलो. 4-3 अशा गोल फरकान हो रंगीत खेळ सोंपलो. दांडो फुटबॉल खेळामाळ्यार जाल्ले 23व्या बाणावले विलेजर्स इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीन स्पोर्ट्स क्लब दवर्लीन धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबाक 4-3 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीन सुवात मेळयली. SC दवर्लीच्या साहिल फर्नांडीस आणि रिव डिकॉस्टान दरेकी एक गोल केलो. धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबा वतीन सेनॉय ओलिवेरान 2 जाल्यार लार्सन रिबेलोन दुसरो गोल केलो.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. पावसाची शिरशीर चालूच उरतली. आयतारा हवामानाची कसलीच शिटकावणी ना, तरीकय फुडल्या सप्तकात बुधवारा मेरेन आयएमडीन येल्लो अलर्ट लागू केला. राज्यात पावस उणो जातलो. आयचे चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान सुमार 30 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले, जाल्यार फुडल्या सप्तकात येल्लो अलर्ट लागू केला. आयतारा मेस्तुराद हवामान. फुडल्या सप्तकात बुधवार मेरेन येल्लो अलर्ट. कांय सुवातांनी शिरशिरतलो पावस. आयतारचे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.